subuh. Kemudian masuk dia mengqadha salat subuhnya dengan salat duha. Niatnya digabung, qadha salat subuh sekaligus niat salat duha. Apakah sah salatnya atau tidak? جماعة dari salat الواجب وصل السنة كنا في وصل اليسار فكيف في الصلاة صلاة الظهر الفجر قضاء ويستدراجها مع الضحى نعم القاعدة أن الأمر في الطهارة مبني على الإدراج فلهذا لو نوى في غسل واحد رفع الجنابة وسنة غسل الجمعة وسنة غسل العيد وكثير من الأغسال المسنونة. الأغسال المسنونة 85 لو تصور إجماعها مثلا أو بعضها فإنها تصح إذا استحضر هذه النيات كلها. أما في الصلاة فإنها ليست مبنية على الإدراج، بل الذي يندرج فقط هو الصلاة غير المقصودة. الصلاة غير المقصودة، مثال تحية المسجد، سنة الوضوء، سنة الاستخارة، سنة قضاء الحاجة، سنة التوبة، هذه مقصود منها الصلاة غير مقصودة. المقصود حصول صلاة لتدعو الله بعد الصلاة بقضاء الحاجة، لتدعو الله بعد الصلاة بالاستخارة أو التوبة وهكذا. بخلاف الضحى فإنها مقصودة لأنها ذات وقت، خلاف القبلية والبعدية مقصودة. لو نصلي فرض الظهر 4 ركعات وسنة الظهر القبلية الله أكبر ما يصح، باطل الظهر والقبلية كله باطل. فالصلاة لا تبنى على الإدراج بخلاف الطهارة مبنية على الإدراج. Jadi tadi sengaja beliau suruh pakai bahasa Indonesia pertanyaannya sambil beliau belajar dan alhamdulillah paham kan. Nggak perlu saya terjemahkan, paham sudah pertanyaan. Jadi jawaban beliau atas pertanyaan tadi, ada kaidah kata beliau, urusan bersuci al-amru fit taharah mabni 'ala al-idraj. Hukum-hukum yang terkait dalam bersuci, hukum-hukum yang terkait dalam bersuci itu bisa digabung, kaidahnya begitu. Makanya tadi dijelaskan mandi sunnah sama mandi wajib bisa digabung, karena kaidahnya memang dalam bersuci kita dimudahkan oleh para ulama, dimudahkan sehingga bisa digabung antara satu mandi dengan mandi yang lain. Ya, beliau menjelaskan yang namanya mandi itu, apalagi banyak mandi sunnah itu kurang lebih ada 58 mandi, satu-satu kita mau mandi repot. Makanya kaidah ulama mengatakan dalam ibadah bersuci itu boleh digabung satu dengan yang lain. Berbeda hal dengan sholat. Kaidah itu tidak berlaku dalam sholat. Kaidah itu hanya berlaku di dalam bersuci saja. Makanya saat kita sholat tidak bisa digabung sholat yang satu dengan sholat yang lain. Tadi pertanyaan seperti sholat subuh sama sholat duha, mau digabung pas kesiangan. Sholat subuhnya jam 7 misalkan, dia sekalian mau niatkan duha, tidak bisa digabung. Kenapa? Karena sholat wajib dengan sholat sunnah, ibadah sholat tidak bisa digabung satu dengan yang lain, kecuali memang ada kata beliau beberapa sholat yang nanti itu dijelaskan boleh digabung. Itu namanya sholat yang ghairu maqsudah, dalam artian sholat-sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penting kita itu melakukan sholatnya, bukan dengan tujuan tertentu. Contoh beliau jelaskan tadi diantaranya misalkan sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah hajat, ya, sholat taubat. Sholat-sholat ini kan yang penting kita itu sholat. Ya, kita sholat tahiyatul masjid, adanya sholat ketika kita masuk masjid. Artinya bukan sholat tertentu, beda dengan sholat duha. Kalau sholat duha itu maksudah kata beliau, punya waktu. Ya, beda kalau sholat yang punya asbab. Adapun sholat tahiyatul masjid, sholat ini itu ghairu maqsudah. Artinya ghairu maqsudah tidak memiliki tujuan tertentu. Yang penting adanya sholat dalam kita melakukan sebab. Contoh masuk masjid, yang penting sholat. Makanya sholat tahiyatul masjid kata beliau bisa
digabung. Kita masuk masjid, mau gabung tahiyatul masjid dengan sholat yang lain bisa. Yang penting kita itu ada sholat saat masuk masjid, apapun sholatnya, karena dia bukan ghairu maksudah tadi. Berbeda dengan duha. Kalau duha itu maksudah, artinya sholat yang memiliki makna tertentu, sehingga tidak bisa kita gabung dengan sholat wajib yang lain. ما معنى غير مقصودة؟ يعني أن مقصود حصول أي صلاة. مثال مقصود بعد الوضوء حصول صلاة، دخول المسجد حصول صلاة. لا قال يصلي فرض الظهر 4 ركعات سنة الوضوء وسنة تحية المسجد يندرج معه. المقصود حصول صلاة بعد الوضوء، المقصود حصول صلاة بعد دخول المسجد، لا صلاة بعينها. Jadi kata beliau menjelaskan lagi makna sholat yang ghairu maksudah tadi. Maknanya yang penting ada sholat dalam setiap pekerjaan, dalam setiap sebab yang kita lakukan. Yang penting ada sholat. Iya, sholat apa ya terserah, sholat apa aja. Tidak diwajibkan sholat tertentu. Makanya makna itu kalimatnya ghairu maksudah. Tidak diwajibkan sholat tertentu. Contoh kata beliau, kita wudhu. Setelah orang wudhu itu orang dianjurkan dia sholat apa saja, terserah. Makanya sholat sunnah wudhu itu bisa digabung. Orang masuk masjid yang penting saat masuk dia ada sholat, terserah sholat apa saja. Makanya tahiyatul masjid itu bisa digabung. Jadi makna ghairu maksudah itu yang penting ada sholat, kita mengerjakan sholat apapun itu, makanya bisa digabung. Pertanyaan kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya, selama ini kami ingin tahu batasan takbir mengangkat tangan, apakah harus menempel telinga ataupun begini, ataupun begini, ataupun begini, ataupun sekedar begini. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melakukan ruku sami Allahu liman hamidah, kadang-kadang kita cuma begini saja sami Allahu liman hamidah. Apakah dapat kesunahan ataupun sami Allahu liman hamidah sampai pada sebagaimana kita mengangkat tangan takbiratul ihram? Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu begini ada صلي فرض العصر 4 ركعات إماما أو مأموما الله تعالى، تبدأ الرفع عند ابتداء التكبير الله أكبر، وتنتهي عند انتهائه، ويكون الإمام محاذي لشحمتي الأذنين وعلى الأصابع على الأذنين. الله أكبر، وكان الله أكبر، وكان الله، وكان الله أكبر مثل sarang burung seperti sarang burung. Allah ada ini sebagai salah al-haqq as-sadiq as-shawab usalli ala Allah Ta'ala Allahu Akbar. Tidak الرفع عند ابتداء التكبير، الله عند يقول الله تبتدئ الرفع الله أكبر، مستقبل القبلة في بهذه السنة رفع اليدين تتضمن 10 سنن.
dimulai saat mulai takbir. Allah ketika A baru mulai diangkat tangan. Ya. Allahu Akbar, dan mengangkat tangan itu pun selesai dengan selesai takbir. Allahu Akbar. Jadi saat Akbar itu tangan di atas, orang bilang Allahu Akbar, barunya di bawah, salah. Jadi yang betul Allahu Akbar, saat Akbar tangan di atas. Bagaimana posisi tangan? Posisi tangan kita kata beliau pertama, tangan itu nggak ada kiblat, bukan merek begini, bukan begini tadi beliau praktekkan, bukan kayak saya. Tangan itu menghadap ke kiblat, jempol sejajar dengan daun telinga. Allah, ya, Allahu Akbar, jempol sejajar dengan daun telinga, bukan begini, bukan juga dia di atas. Dan dalam atau saat kita mengangkat tangan dalam takbir, itu ada kurang lebih 10 sunnah yang dijelaskan oleh para ulama. عندما يكبر أولا الكف مستقبل القبلة. الكف مستقبل الله تعالى. الله أكبر.